Sobrang lakas ng ulan, tamang bulalo na lang, di ba? Yan, man. Yun, no? Unlimited sabaw to, ma'am, no? Yes po. Yan, sabaw. Bisa yan, guys. Saktong-sakto sa tag-ulan. Jeep boy, mga jeep boy ngayon. Jeep boy. Ayun, nandito na kami. Walk 3. May mga solid din tayong mga manonood. Yan, oh. Let's go. Yun, oh. Unlimited rice nga rin pala rito, guys. Unlimited rice, boss, no? Unlimited Tama. rice. Tapos yung sa ulam, boss, ano yan? Pag umorder ng ulam, unlimited rice din ba yan o hindi? O, ano lang talaga? One rice din lang. One rice lang. One rice lang ito. Sa bulalo to, no? Anli. Sa bulalo anli. Okay. Yun. Solid. Nga guys, no? Ito yung in-order namin. Bulalo Supreme at Bulalo Shared. Ayan. For only 550 pesos and 300. Yan, oh. Tapos yan na yun, guys. So, wala na siyang bone marrow. Kaya dinagdagan na lang siya ng meat. Yan, oh. Sobrang dami niyan, guys. Kaya, all goods din. Ito na. Yun, oh. Ang lasa, boy. All goods. May-ari ng pastry vapor. 2, 3. Ang bulalo. Guys, so diyan kami nag-food trip. Diyan kami nag-food trip, guys. Yan. Yes!